Orlando, ciudad ubicada en Florida, caracterizada por sus parques temáticos y por su gran cantidad de población latina. En cuanto a deportes, tiene a un equipo en la NBA, que es el Orlando Magic. En fútbol tiene a uno varonil y a uno femenil, el Orlando City y el Orlando Pride. Coming from Tampa, like, we weren't as energetic as this. Like, there was a wave that lasted like 5 minutes and it just kept going and going and going. Every goal was just so loud. I really just enjoyed it overall. Solo hay dos equipos profesionales aquí en Orlando, que es el equipo de baloncesto y el equipo de fútbol, pero no es tan apasionante como otros deportes en Nueva York, porque el baloncesto, el fútbol americano es más popular, pero en otras ciudades como Atlanta, en Seattle, en Nashville, aquí en Orlando, hay mucho latinoamericano, Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil, toda esa gente le encanta el fútbol. Entonces cuando el equipo empezó aquí, todo el mundo empezó a ir a los partidos y la verdad que ha crecido mucho el fútbol aquí en Orlando. I think next year, 10 years, probably going to be as popular as football. American football. The fact that you're able to watch the games, I think it really helps a lot. When I moved here in the United States back in '99, there was only 1 or 2 channels that you can see the games on. Right now, you have Fubo TV and a couple of different places where you can follow all the games. That's what made me really kind of dive into it, to be honest with you. This pub gets kind of crazy with the Premier League games on the weekends. And I open the bar at 7 a.m., 7:30, we have the games going and people are in here yelling and ready to go. And it just was contagious. So yeah, I was never into football growing up and now I love it. Manchester City, tradición contra capital, historia pura ante el poder del presente. De un lado, la Juventus, símbolo del fútbol europeo y cuna de leyendas, y del otro, el Manchester City, la maquinaria moderna con un proyecto que creció muchísimo a base de millones. En esta ciudad, donde la magia no tiene límites, viviremos nuestro quinto partido del road trip. Para este duelo entre Citizens y Bianconeri, yo estaré presente desde el Camping World Stadium, mientras que mi compañero Alan irá al Murphy's Pub aquí en Orlando, que es donde se junta la comunidad del Manchester City. De esta forma tendremos 2 puntos de vista de este encuentro. La Juventus fue fundada en 1897, es el segundo equipo más antiguo de Italia y ha sido 2 veces campeón de Europa en 1985 y en 1996, mientras que el Manchester City fue fundado en 1880. Creció a partir de la inversión desde los Emiratos Árabes en 2008 con fichajes como David Silva, el Kun Agüero, Vincent Kompany y muchos otros más, y solamente ha sido campeón de Europa en una ocasión en 2023. Here in Orlando, I hear it's a really good following, especially here at Murphy's Pub. It's a really good place to be, even before the game. So in the future, I'm actually going to be staying a couple of days before and after to be able to follow the game and then also meet all the parties. This place makes you feel like family. We need a bar like this down over there because they make me want to come back on Monday to go watch the game. You know, this place makes you feel like home. Like, honestly, I would come here, like, next game, let me know what the next game is. I'll come here. And I'll come here to this bar again. Make sure you come to this bar. I don't know what the wings are, but the wings are really good. But the fans just are so passionate. Every single goal, they go crazy. They will make every single wave so passionate, and they just love it so much, honestly. Esto es algo increíble y más aquí tenerlos en este tour por Estados Unidos. Es algo único, de verdad que se siente. La pasión y que la Juventus prepara cosas como esta. Yo no he visto otros clubes haciendo cosas así. En cuanto a la actualidad de ambos equipos, la Juventus no es campeona de Italia desde 2020, luego de una década muy dominante en el calcio, en donde fue 9 veces campeona de forma consecutiva, y eso sí, tiene prácticamente ya 30 años sin conquistar una orejona, con esa última en 1996. Del otro lado, el City recientemente fue tetracampeón de la Premier entre 2021 y 2025, además de que apenas consiguió su primera orejona en 2023 en Estambul, en un proyecto muy exitoso bajo la dirección de Pep Guardiola. My passion for Juventus is top notch, 10 out of 10. I love the team. Juventus is an iconic team. En el Mundial de 2006, cuando veo a Italia campeón del mundo, por Buffon, que fue el héroe para mí de ese campeonato. I started following him in 2009 when Edin Dzeko started playing. I'm Bosnian. I was born in Bosnia, Eastern Europe, and it's been amazing to be part of the history for the club. They started off, really well. I never really liked Man United.
throughout the career, even before I started following Man City. When I was living in Bosnia, it was difficult to follow them because they didn't broadcast English league. Everybody from a young age was always telling us Juve's the best. Juve. Before I even knew what soccer was, all I knew was Juve was the best. So that's how I became a fan. They're the best team in Italy. They're just an amazing team all around. I have all the best players. They're from an amazing, traditional, historical city. You know, ever since I started following Vittoria and Dzeko and Silva, it's been absolutely phenomenal to be part of the history for the club. It's growing amazing. I love our Pep Guardiola. He's awesome. I hope he stays for a long time. Eventually, I'm from Russia, and I started watching the game when I was like, I don't know, 5 or 6. It was a golden age of Juventus with Del Piero, Trezeguet, and all of those players which were inspired me. It was Italian league at that time with Del Piero and Zinedine Zidane and so forth. I don't think Italian soccer is as popular as I wish it could be. When I was younger, Italian soccer was the best. Now it seems like it's starting to fall, which makes me sad. De la directiva, que son el mismo dueño desde hace décadas, que son los Agnelli. Han sido años medio complicados de transición, pero esperamos ahorita que volvamos hacia ser top de Europa como siempre hemos sido. Hemos vivido épocas negras y esta no es la primera vez. Tampoco será la última y sabemos que vienen años buenos. Bought the jerseys for me and my son, and instantly, like, after going to see the game, hanging out with all the other fans, like, I feel like I've been part of the club for like 20 years. Eso es nosotros, tradición y respetar el nombre. Se nota la tradición familiar, que es el club. Si hablamos de dinero y de la inversión de uno y otro equipo, la Juventus, a lo largo de las últimas 5 temporadas, invirtió aproximadamente 740 millones de euros en fichajes, mientras que el Manchester City, también en incorporaciones en las últimas 5 temporadas, gastó más de 1.000 millones de euros. We're making history, you know. All the big clubs, there were some clubs that are not even in Premier League that used to be big clubs back in the day. It's just not winning the trophies that makes you a big club. Lineage, we have legacy. We've won the Champions League multiple times. The most Scudettos in Italy, the most celebrated club in Italy and outside of Italy as well. Man City is Arab money. They don't mean what Juventus means. No le pertenecemos a los chinos, ni a los árabes, ni a los petrodólares. They're a new era team with plastic fans, I'm sorry to say it. They can say whatever they like, you know, it's their opinion, but Man City is definitely a big club, and if it continues this way, it's always going to be a big club. The fight that Juventus can show is nothing like any other club in the world. Juventus is family, passion. It means everything. Gritna. I think you should come to a game first before you say anything about it, because the fans here in Orlando, they were absolutely insane over a single goal. And wait till you see Holland score, you will definitely think different of these fans. I'm telling you. Terminó el partido, amigos. Al final el Manchester City goleó 5-2 a la Juventus, un partido repleto de goles que además tuvo mucho calor al principio, después empezó a llover muy fuerte aquí en el Camping World Stadium de Orlando, el equipo de Pep Guardiola que se queda con el liderato del grupo G, en el que fue nuestro 5º partido del road trip. ¡Forza Juve! Yes. ¡Forza Juve! Juve, storia di grande amore, bianco che abbraccia il nero, dove è piazza dov'ero, Juve per te. There you go. Storia di grande amore.